السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أجي نتعلم. اليوم لدينا فرض في مادة اللغة الفرنسية لمستوى الخامس ابتدائي. نقرأ لو تكست. C'est les grandes vacances. Nous sommes au bord de la mer. هنايا حنا في العطلة الكبيرة في جانب البحر. À la tombée de la nuit, nous nous enfermons dans nos sacs de couchage en chantant. ملي كيطيح الليل كنتخشاو في هذاك السكان اللي اصلا كنسدو علينا وكنغنيو. Je m'aperçois au bout d'un moment que je suis seule à chanter. واحد اللحظة لاحظت انني كنغني غير بوحدي. Mes camarades dorment déjà. اصدقاء ديالي نعسو. Une chauve-souris pénètre dans la tente. داك الوطواط دخل الخيمة اللي فين كاينين هما. دخل واحد الوطواط. Il commence à dégager des cris. وبدا كيصدر واحد الأصوات، يعني بدا كيغوت. Le bruit s'élève، يعني الصداع مجهد. J'ai peur، أنا خفت. Il faut prévenir mes amis، me dis-je. هنا الماجيسكيل. Il peut prévenir، نقولها الأصدقاء. هنا خصني نصحح هادي. Il faut prévenir mes amis me disent. نعاود قراءة le texte. C'est les grandes vacances, nous sommes au bord de la mer. À la tombée de la nuit, nous enfermons dans nos sacs de couchage en chantant. Je m'aperçois au bout d'un moment que je suis seule à chanter. Mes camarades dorment déjà. Une chauve-souris pénètre dans la tente. Elle commence à dégager des cris. Le bruit s'élève. J'ai peur. Il faut prévenir mes amis, me dis-je. Donne un titre à ce texte. أعطي عنوان للنص. تقدر دير les vacances ولا تقدر دير هنا لو تيتر اللي اختارينا هو camper au bord de la mer. نخيمو جانب البحر على الشاطئ. نوزو Où sont les enfants؟ هاد او كتعني يعني كيسول على المكان. Complément circonstanciel de lieu. Les enfants sont au bord de la mer. Les enfants sont au bord de la mer. Je vous la question. Non? La troisième question. Pourquoi l'enfant n'arrive-t-il pas à dormir? علاش هذاك l'enfant منعش؟ car il avait peur de la chauve-souris. Car il avait peur de la chauve-souris. Troisième, répond par vrai ou faux en mettant une croix dans la case Edouane. هنايا غادي نجاوب croix في vrai ou faux. نوضع الكروة أمام vrai ou faux selon les phrases. A. Les enfants sont dans la forêt. في الغابة. Non. غادي نديرو croix. Une chauve-souris pénètre dans le sac. Non. Non, parce que la chauve-souris pénètre dans la tente. دخلت le sac, دخلت la tente, الخيمة. Une chauve-souris commence à dégager des cris. هذه vrai. أنا هذيك الشوف-souris ملي دخلت بدات كتصدر الأصوات. lexique. هنايا regroupe les mots suivants par champ lexical. يعني واحد الحقل معجمي اللي كيجمع لينا الكلمات من نفس النوع. بحال فواياج هنايا فاليز غادي نديروها فواياج. musée monument. عاشوراء شتين فات. gare
هنا décoller تحسب لها voyage guide monument danser نحسبوها على fête chantier aussi train غتحسب على voyage touriste aussi voyage chantier c'est une fête l'hôtesse غنحسبوها على voyage première محرم c'est une fête دونك هادو هما لي شون ليكسيكال ديال كل اتيكيت بحال voyage اتيكيت monument و fête. هنا deuxième question donne le synonyme des mots soulignés dans le texte. Les mots soulignés في التكست جا le texte كاين mes camarades grand كاين عندنا جوج كلمات les grands و mes camarades غنعطيو لي سينونيم ديالهم mes camarades هنا السينونيم ديال هذه يعني المرادف ديالها يعني هي mes amis و mes amis هنا grand synonyme ديالها هي énorme remplace les mots en gras par des synonymes. Karima est contente, elle a acheté une jolie robe. Remplace troisièmement remplace les mots en gras par synonyme يعني بالمرادف ديالها هاد لي مو en gras كريمة اي كونطونت هاد كونطونت غادي نعوضوها بالمرادف ديالها il a acheté une jolie robe كونطونت هي فرحانة heureuse نكتبو heureuse heureuse. Il a acheté une jolie robe. Na jolie هي belle. Na dizna le grammaire. Premièrement, relève dans le texte un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de temps. نرجع le texte. هنا c'est les grandes vacances nous sommes au bord de la mer nous sommes où خصنا نطرحوا la question où باش نعرفوا le complément circonstanciel de lieu يعني هذا c'est un complément circonstanciel de lieu complément circonstanciel de lieu. هنا à la tombée de la nuit هنا كنطرحوا إلا بغينا نعرفوا complément circonstanciel de temps كنطرحوا quand متى هنا à la tombée de la nuit يعني وقت اللي طاح الليل يعني هذا c'est un complément circonstanciel de temps. Là, nous nous enfermons dans nos sacs de couchage. Là, فين كنلقاو dans ولا sur ولا à côté كنعرفوا راه un complément circonstanciel de lieu. حتى هذا dans nos sacs de couchage. Là, j'aperçois au bout d'un moment que je suis seul chantier. هنايا la chauve-souris pénètre dans la tente حتى هي complément circonstanciel de lieu. هنايا عندنا ثلاثة complément circonstanciel de lieu وحدة ديال complément circonstanciel de temps. نختاروا منهم وحدة غادي نكتبوها
Complément circonstanciel de lieu. Non, مثلا dans l'attente complément circonstanciel de temps à la tombée de la nuit. Deuxièmement, souligne le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps. Toutes les dimanches, mon père va faire les courses au souk. Chaque année, notre école organise un voyage à Agadir. Nous avons pris ces photos pendant nos voyages. هنا غادي نسطروا على complément circonstanciel de lieu وندوروا على complément circonstanciel de temps. هنايا tous les dimanches هذا راه c'est un complément circonstanciel de temps غادي ندوروا عليه. هنا هذه غادي يتبعها كما قلنا، هذه غيتبعها non pluriel وهذه غادي تبعها non pluriel، اما هذه غادي يكون من بعدها non singulier، يعني la fête c'est un nom singulier donc c'est la fête. C'est la fête avec son neuf. Et des adjectifs démonstratifs ou des adjectifs possessifs. Donc adjectifs هذه sont des adjectifs هي اسماء الإشارة. أبي son neuf يعني هناك حفلة، يعني هذه ملابسهم نظيفة، يعني غادي نديرو هاد possessif. Ces habits sont neufs. هنا les élèves sont très respectueux، يعني هنايا هؤلاء التلاميذ محترمون. respectueux sont يعني غنديرو اسماء اشاره possessif démonstratif pardon. ces élèves sont très respectueux. هنا complète par on ou on. هنا هذه عندها علاقه بالverb، هذه علاقه بالمو. complète par mes amis ont un grand jardin. دونك هذه غادي يكون سابقه خصها من بعدها خصو يكون لو فيرب، وهذه من قبل منها خص يكون لو سيجي. هنا ميزاني سوجي، يعني شنو خاصنا هنا؟ خصنا لو فيرب. هنا غنديرو اون. هنا ما عندناش لو سيجي دونك غادي نديرو اون. On passe les vacances chaque été chez sœur à Agadir. La quatrième question, complète avec son ou son. Là, ses yeux sont. C'est le verbe sont. Verte. عيني خضر. sont. عينيهم خضر. مجموع. Verte. Son teint est brune. Non, c'est un nom masculin. Son teint est brune. Les vêtements de Ahmed sont propres. On passe à la production de l'écrit.
هنايا remets les phrases en ordre، يعني هاد لي phrases غنرتبهم. نقراو لي phrases اولا. Non, je n'ai qu'une petite valise. Oui, avec plaisir. Avez-vous des bagages? Pourriez-vous me donner votre billet, monsieur? هذه هي لا بروميير فراز، غادي نبداو بهذه. Pourriez-vous me donner votre billet, monsieur? قال لي عطيني الورقه التذكره ديالك. واش يمكن لك تعطيني التذكره ديالك؟ هذه هي لا بروميير فراز. غادي يجاوبو هو يقول لي وي افيك بليزير. هذه لا دوزيام فراز. غادي يعاود يسولو افيفو دي باجاج، غايقول لي واش عندك شي باجاج. لا تروازيام فراز. هنايا نو، غادي يقول لي نو جو ني كين بوتيت فاليز، عندي غير واحد لا فاليز صغيره، اللي هي لا كاتريام فراز. هنا Tu as passé les vacances à la ville de Rabat. دوزتي العطلة في الرباط. Rédiger، اكتب en 6 à 8 phrases. كتب 6 8 لي phrases. Un texte، يعني واحد petit texte dans lequel tu racontes comment tu as passé les vacances. غتحكي علينا كيفاش دوزتي هاد لا vacances. هنايا لإنجاز هاد الإنشاء أو البرودكسيون إيكري خاصني نكون جاوبت على الأسئلة كون أو افيك كي و كومون، متى وأين ومع من وكيف. إلا جاوبت على هاد الأسئلة غادي نكون نجزت هاد الموضوع الإنشائي. هنايا pendant les vacances هي quand pendant les vacances de l'été. Je suis partie en voyage avec ma famille à Rabat. Nous avons passé 3 jours dans cette super ville. Le premier jour, nous avons découvert les 2 emblèmes de la ville, la tour Hassan et la mausolée Mohammed V. Le deuxième jour, nous avons visité le jardin zoologique. Le dernier jour, nous avons fait le tour des magasins pour acheter des cadeaux et des souvenirs pour la famille et les amis. C'est un voyage fantastique. هنا في الأخير خاصك دير شعورك حول هاد الرحلة أو هاد الفواياج. ممكن أنك هذا إكزامبل، ممكن أنك دير غير إن سول جور. غتبدا دابور ابخي غتقول انسويت اي ا لا فان، يعني على نهار غادي تقسموا على اشنو درتي فيه. اون برون دي فوتو، اون فيزيتي لي ماغازان. المهم وتنجز واحد 8 ولا 6 سطور على هذا المنوال. الى هنا نكون سالينا هاد الفرط في مادة اللغة الفرنسية، والى فروض نماذج اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Là, cher ami, je t'écris cette lettre pour t'expliquer comment avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie au quotidien repose sur du juste simple à appliquer. Premièrement, se laver les mains régulièrement. Deuxièmement, manger d'une manière équilibrée. Troisièmement, dormir suffisamment. Quatrièmement, boire 1,5 litres d'eau par jour ou chaque jour. Pratiquer du sport. في الأخير غدير bientôt ton ami أمينة أو ton ami سميرة. هذه هي لا لتر سامبل بحال هكا. المهم هذا غير مضيف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.